नमस्कार दर्शक बंधु मु सूरज फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल आपको स्वागत जनाऊँगी। क्षमा करेंगे टी डेरी होगा ये पहुँचू पहुँचू कहीं अंधार होगा टी भिजुआलाइज आप प्रोब्लेम करें। आज मु मयूरभंजर मानत्री एरिया आसी पहुँची जो दुई जन सांग मिसी ये बायोफ्लॉक फार्म को आरंभ कर सामने देखिपे एटी गोटे टांकी सेठी गोटे टांकी फार्म को भी बहुत बढ़िया से माने सजाई। तो आसतु सहित डिस्कसन करवा केमी ये फार्म को आरंभ कले केमी बायोफ्लॉक को आसिले केते दिन है बायोफ्लॉक को आसिले आ कौ माछ एठी छाड़ी दुईटा टांकी ता पूर्व आपण मान रिक्वेस्ट करी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि जो जो नुआ नुआ वीडियो बायोफ्लॉक को नहीं कौन फार्मिंग को लेकिन आपण सामने आणिकी पहुँचेबी मु तो आपण प्रथमे ताको देखिपारे। तो आसतु दुई जन सहित डिस्कसन करवा। आपण नाम विजन कुमार परिड़ा आपनकर मनोरंजन खंडा ये कौ एरिया मयूरभंज माने कौ एरिया मयूरभंजर बड़साई ब्लॉक रे मानवीनपुर पंचायत रे मानवीनपुर गाँ। अच्छा आपण घर भी ठीक आम घर बालेश्वर जिला रेमुणा। कौन करती आप आम दुई जन गोटे घर ही कंपानी रे काम करूँ कौटी बालेश्वर बालेश्वर। तो ये जो बायोफ्लॉक को आप आसिले आप जॉब करुँच इनकम भी करुँच तो बायोफ्लॉक को आसवर कारण कौन माने आपको केमी बाछिले आपको कहीं बाछिले इनकम करने सहित भी आपको केमी आम एमती देखु देखु यूट्यूब कि फेसबुक रे आम देखिकी देखिले जो बायोफ्लॉक जिनसटा नुआ जिनस गोटे आसी मार्केट को तो आम ताकू केमती कौन कले ठीक ठाक हम कौन ये हम यूट्यूब फेसबुक ये सब देखते बायोफ्लॉक तो या जो चिंता कले या आरंभ केमती कले माने कौटू कौन सोर्स पाइले कि केमती कौन आम सर फार्मिंग इंडिया सूरज भाई आज्ञा माने आपन सहित देखा आपन सहित देखा तो आपण भी बायोफ्लॉक रे किछि सहाय्य करूचंती तो केमती कोन होउछ सेरा लोकन देखंतु सी जोटा कहले सी मते बहुत भल पाती दुई जन से माने मो विषय एमती कहले सेमती किछि कथा नुह बस बायोफ्लॉक रे जे जनक इंडिया रे जे कि बायोफ्लॉक को आनीतिले पुरुषोत्तम सार तांकर आदर्श रे मो आगु को बढ़ुछि आउ तांकर भी बहुत स्वप्न गोटे थिला जे कि बायोफ्लॉक को जेमती घरे घरे केमती बायोफ्लॉक आसीबो आउ जेमती इंडिया रे जो अनएम्प्लॉयड अछन जो माने रोजगार को नै कि बहुत टेंशन अछती केमती आमे तांको पाखर बायोफ्लॉक करि से मुझे को सेमती किसी बड़ एम आज मतलब करना तो एम बहुत परिश्रम करके आज फार्म को सेटअप कर बहुत भी डिफिकल्टी भी आसी एत दूर आसन जानी नवा जे केमिति आरंभ कले आज कि माछ छाड़ी कौन कर। अच्छा आपण ये दुईटा टांकी सेटअप कर दुईटा टांकी सेटअप केबे कले सेप्टेम्बर 27 रु आरंभ करी माने ए 2020 सेप्टेम्बर 27 रे माने आरंभ कर माने माछ से दिन जाल छाड़ी टांकी केते जाल एथरो छड़ा हिची गोटे गोटे टांकी रे सर 4500 4.5 मैं सेतरे भी 4.5 की जाल छाड़ी वियतनाम को लाइन रे माने को साइज रे माछ छाड़ी 1200 लाइन छड़ा 1200 लाइन ये 1.5 मास क्रॉस करि गेलानी जाल। क्षमा करेंगे मुझे पहुँचु पहुँचु टी अंधार हो गला जो कि क्लीयर आसी न पारे तथापि आसतु देखेदेवा फार्म को आगे केमिति से फार्म को सजाई। एबे देखंतु एठी तांकर फास्ट टांकीटा जोटा कि सेटअप सामान करथिले जो बर्तन एथिरे वियतनाम को अछंती अच्छा केते साइज हेलेनी माछ एक्चुअली तो कहले तो आपण जानि परिबेन तो आपण को हमें धरि की किछि देखे दवा। अच्छा ठीक अछि कि देखंतु एथिरे तांकर वियतनाम को ही अछि सेथरे भी से वियतनाम को अछि तो बर्तन आमे टे देखि देबा केमितिका ग्रोथ हेलेनी केते दिन रो केमिति ग्रोथ अछंती। तेबे आसतु देखीदबा ये टांकी रे माछ केते साइज रे हेलेनी बर्तमान सेप्टेम्बर 27 से स्टॉकिंग करिसेंती तो बर्तमान प्राय गोटे मास 20 दिन हो गला पाखापाखि 20 दिन हो गला। आस कैमरा आना एटा केते साइज रे होबो ए माछटा एटा तो गुटे सर बोटटा पळी आछि तथापि एवरेज धरिबा को गले 30 35 ग्राम पाखापाखि हेबे। अच्छा ये एवरेज 30-35 ग्राम हेबे किंतु गोटे दुटा अच्छा 60-70 ग्राम रो भी अछि देखंतु ठीक अछि। आपण मन देखि परतुबे बर्तन बायोफ्लॉक रो आपण तो मोर पुराना वीडियो देखिथिबे जे बायोफ्लॉक काहे की करा जाउछि तो यार बायोफ्लॉक रिजल्ट एटा जे कि 1.5 रु 2 मास तळे
ଆପଣଙ୍କର ମାଛ 1200 ଲାଇନ୍ର ମାଛ ଏଥିରେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାଛ 1 ଗ୍ରାମରେ ବି ନଥିଲେ, 0.8 0.9 ଗ୍ରାମର ମାଛ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ 1.5ରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ମାଛର ସାଇଜ୍ ଆଭରେଜ୍ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 30ରୁ 35 ଗ୍ରାମ ଆଭରେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଆସିଛି ଟାଙ୍କିରେ ବି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି 60-70 ଗ୍ରାମରେ ବି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଏଇଠି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ବି ଯେଉଁ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମୋନିଆକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ଆମୋନିଆ ଏତେ ରହିବା ଦରକାର, ଆମୋନିଆ ସେତେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା। ଆମୋନିଆକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମୋନିଆଟା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 2ଟା ପଡ଼ିବ। ସାରା ଟାଙ୍କିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମୋନିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାପିକି ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍କିରେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆମୋନିଆ ଆଜ୍ଞା ଅଛି? ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିର ଆମୋନିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆମୋନିଆ ସତରେ ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆସ କ୍ୟାମେରାଟା ପାଖକୁ ଆଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ଟା ପକେଇ ଯାଉଛି। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆମୋନିଆ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ? ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍। 5 ମିନିଟ୍ ନିହାତି। ହଁ, ତ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ରଖିଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭାଇ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ୟାକୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଆପଣ କେବେ ରଖିଛନ୍ତି? ଭାଇ ଆପଣ ବି ଏପଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ୟାକୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ, ୟାକୁ ବିକିବାର କେବେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭାବିଛେ ସେଇ 4 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୋଥ୍। ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୋଥ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିକି ତ ତାକୁ ଆପଣ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହଁ କରିବା ଆଉ। ଆଭରେଜ୍ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ 4 ମାସରେ ଆପଣ ତାକୁ 100ରୁ 110-20 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ରଖିଛୁ ରଖିଛୁ ଏଭାରେଜ। ଆଭରେଜ୍। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଯେଉଁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା 2 ମାସ ପାଖାପାଖି, ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ 2 ମାସ ଏଠି ରଖିକି ଆପଣ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ୟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିକିବେ, ୟାକୁ ବିକିବାର କୌଣସି ଆପଣ ସ୍କୋପ୍ ସେମିତି ପାଇଲେନି ଯେ ୟାକୁ କେଉଁଠି ବିକିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ? ଆମର ତ ସୁରଜ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଜ୍ଞା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ସିଏ କିଛି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଫାର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଟାଇପ୍ର ସେଟଅପ୍ ତ ମିଳୁଛି, ତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କଲାପରେ ମାଛକୁ ବି ବିକିବାରେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକାଲରେ ଆପଣ ବିକିପାରିଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ବିକିପାରିବେ ଫାର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗରେ ବି ଆପଣ ସେ ମାଛକୁ ଆଜ୍ଞା ବିକିପାରିବେ। ଆମୋନିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରାହେଇଥିଲା ଏଇ ଟାଙ୍କିରୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆମୋନିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ, କେତେ ଦୂର ମିଛ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଆମୋନିଆ କେମିତିକା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ଆମୋନିଆ କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ନାହିଁ, ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ସହଯୋଗ କରିଦେବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେଥିରେ ଦେଖିଦେବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତିକା ଆମୋନିଆ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମୋନିଆ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜିରୋ ଆମୋନିଆ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି ଜିରୋ ଆଜ୍ଞା ଆମୋନିଆ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଜିରୋ ଜିରୋ ମାନେ ଆମର ଆମୋନିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପୁରା କଲଚରର ଜିରୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ହେଉଛି ଆମୋନିଆ ଆମକୁ 1 ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସାର୍ ବି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆମୋନିଆ 1 ନୁହଁ, ଆମକୁ 0 ରଖିବାର ଅଛି। 1 ଭିତରେ ରଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 0। ଭାଇଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମୋନିଆ ପୁରା ଜିରୋ 0 ଅଛି ହିଁ ସାର୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଲର୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା 0 ହିଁ ସାର୍ ଅଛି। ପୁରା ତ ଜିରୋ ପାଖାପାଖି 0.25 ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ହିଁ ଜିରୋ ନିଆଯିବ, ଜିରୋ ଜିରୋ 0.25 ବି ଆସୁନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଜିରୋ ଭଲ ଆମୋନିଆଙ୍କର ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଇ 2 ଜଣ ଏଠି ଫାର୍ମକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେମିତି ତାଙ୍କର ବି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଗକୁ କେମିତି ଏ 2ଟା ଟାଙ୍କି ପରେ ପୁଣି ଅଧିକା ଟାଙ୍କି ବସାଇବେ, କେମିତି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ।